دابا ندير واحد ليكزامبل باش نحسب لي زيكواسيون بروميي اوردر باش نفهمهم اكثر. مثلا ناخدو نديرو شي اكزامبل. ناخدو مثلا شي ايكواسيون مثلا باغ اكزومبل y بريم بلس y est égal مثلا x باغ اكزومبل. صافي كيما بغات تكون ليكواسيون كيما قلنا هاد ليكواسيون est une équation ديما كتبها est une équation différentielle de premier ordre qui admet deux solutions l'un est homogène l'autre est particulier. اوكي وغادي تجي دير عاوتاني هنايا دير solution homogène عندك e on a e est égal à y prime plus y est égal à x. ok équivalent que h est égal à y prime plus y est égal à 0, la solution homogène. ok y h donc y prime est égal à moins y h هاد y prime شنو هي d de y sur d de x est égal à moins y. ok دونك هنايا اش غندخلو الانتغرال من هنا دونك غنعطيك هنايا قبل نرجع هادي هنا ونطلع هاديك الفوق. اوكي قبل ما ندخل الانتغرال هذيك هادي هي دي دو y سور y est égal موان دي دو x. هاد y كنرجع هنا وهاد دي x تطلع الفوق. دابا غادي ندخل الانتغرال من هنا نعطيك هنا لين دو y est égal موان x plus un constant. ok donc y0 est égal l'exponentielle moins x plus la constante qui est égal à l'exponentielle constant fois l'exponentielle moins x. هذه الرمزه هي k ان كونستون k est égal à moins x. بلا ماشي ديما ديروا بحال هكا غير انا باش كنشرح صافي. غير هنايا من هذه الاكس y est égal l'exponentielle moins ديال l'exponentielle moins x plus constant toujours est égal directement est égal à k fois l'exponentielle. اوكي دابا صافي يعني هذا هو دونك y0 est égal k fois l'exponentielle moins x. هذا est la solution homogène de E. ok solution particulière ok à l'aide par la méthode de changement de variation de constante, toujours par la méthode de variation de constante. Ça veut dire que k est égal k de x. On a k est égal à k de x. Alors yp est égal à k de x fois quoi? Fois l'exponentielle moins x. ok donc y prime est égal à k prime de x l'exponentielle moins x moins k de x l'exponentielle moins x. la dérivée نتاعها هذه هي moins 1 fois l'exponentielle moins x مع k de x. ok donc on remplace dans e. شنو غنلقى donc e est égal ok عندنا في الاولى اللي هي y prime plus y est égal à x. donc اللي هي y prime اللي هي k prime de x exponentielle moins x moins k de x l'exponentielle moins x plus yp. ok yp اللي هي k de x l'exponentielle moins x qui est égal à x. غتمشي لنا هذه مع هذه غتبقى لنا k de x qui implique que e donc k prime de x est égal هذا نرجعها الفوق اللي هي تبقى لنا exponentielle plus x. ok x fois l'exponentielle x pas moins x ترجع هنايا مع طلع سولي البلس. donc k de x شنو هي k de x هي l'intégrale x exponentielle x. فوالا maintenant شنو باش نديتيرمينو هاد الانتغرال خصنا نديرو انتغرال باغ بارتي. اوكي donc عندنا k de x est égal l'intégrale de x plus x d de x. اوكي هنا نزيدو d de x لا فاريابل اللي هو d de x هو x donc d de x. اوكي الانتغرال ديال هادي باغ انتغراسيون باغ بارتي. ok on pose donc عندنا u est égal par exemple x. ok v prime est égal exponentielle de x. ok les règles d'intégral simple donc u prime est égal à 1
ou vers la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Alors, k de x est égal x l'exponentielle x dx qui est égal à des fois اللي هي x exponentielle x ما عندناش لي بوغ d'intégrale moins l'intégration de x fois 1 de x هذه هي x exponentielle x moins l'exponentielle x qui est égal l'exponentielle de x x moins 1. Ok, هذه هي k de x. Alors yp شنو هي k de x قلنا هي k de x fois l'exponentielle moins x. Ok, donc yp est égal k de x نعوضوها هي x moins 1 l'exponentielle x fois l'exponentielle moins x هذه كتساوي 1 donc هي x moins 1. هذا هو la solution. هذا هو donc yp est égal à x moins 1. هذا est la solution particulière de E, de l'équation 1. D'où, et par conclusion, donc y, est la solution générale de l'équation d'N, y0 plus yp, qui est égal à y0 هي k l'exponentielle moins x plus yp اللي هو x moins 1, donc x moins 1. Donc هذا هو y, هذا هو est la solution générale de هادشي كاين في les équations différentielles de premier ordre. في التالي غادي يكون فيه les équations différentielles deuxième ordre.